नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक गोटे फ्रेश यात्रा वीडियो रे वेलकम कर संजय यात्रा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल रे। तो दर्शक बंधु आसंत जानिबा आसंता 2025-2026 यात्रा जगतर सुपरिचित खलनायक जगा पंडा क्यों यात्रा अनुष्ठान जगह जाउछन्ती से संपर्क में सविशेष जानिया पूर्व जो मैंने चैनल न अच्छी चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ नोटिफिकेशन वाले सिलेक्ट करूँ। ମୋ ନା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ମୋ ବାପା ଗଢ଼ୁଥିଲା ନନ୍ଦ, ମୋ ବୋଉ ବିକୁଥିଲା କନ୍ଦ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚଳିତ ସିଜନ୍ 2024-2025ରେ ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଜଗା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 2025-2026ରେ ସେ ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ ଯାଉଛନ୍ତି। एपर्यंत जनापड़ा जगा पंडा क्यों यात्रा अनुष्ठान जाउछन्ती आगामी यात्रा अपडेट रे आपण मानक जणाई दिजो क्यों यात्रा अनुष्ठान को जगा पंडा जाउछन्ती।